aakit si Bingbing, guys. Hawakan mo na maigi, baka malaglag si Bingbing, oh. Kakain. Aba, go! Go, ba Charmaine? Kakainin na naman to ni Charmaine. Mumukbangan na naman to ni Charmaine, oh. Go, Bingbing, go. Bilisan mo, ate. Beng. Wow! Oh, malambot na, guys. Naunahan na naman kami ng ibon. Yung isa kaya maalam ano na kaya. Asa na ka? Abot mo kayong isa. Ayan, Ay, guys. ano ba yan? Ay, Naku. natulong sa akin. Natulo na mga katas-katas, guys. Mga tamod-tamod na ito, natulo na, guys. Bilisan mo! Pati ulo ko, ano ka yan? Yan! Agoy, ginoo. Sarap nito, guys, oh. Yun. Oo. Agoy, abe. Ganda. Gasa mo to, be? Gasa mo to. Naku, bumukbangin na naman to ni Charmaine. Kain, be, kain. Wow! Yun, kuha ko Ah! Anong takaw naman? Kukutsilihan naman natin. Ha? Dali, alis. Kukutsilihan natin.